हलुचे का ना हलुचे का
গায়ে উঠতে দিচ্ছি তাই না ধন্যবাদ পুজোর বাসা করছি হয় पवित्रं पापनाशनमापदं लक्ष्मी वसति सर्वदा भूमि विष्णुमदित्यादिकं कुर्वत्व विधिविषयमविष्टायं पुण्याहं पुण्यति भगवतीनाथनागतोत्तमानसितस्यहमोगावरणार्थे भूते गणेधार्ति पंचतव शनिधार्ते अष्टादशमात्मं गायत्री देवी शनिधार्ते गोपीतं प्रतीतमस्तु संकल्पवतार्थे कर्मणि सिद्धिरस्तु पाणितीर्थफलगणे दियतु ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु दियतु ओका दियतु নিহতি দিয়া ओका दियो এটা ধুতি থেকে ভিতরে महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदं वरते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा লক্ষ্মী মা মাই তারপরে তিন ধর পানি গঙ্গে সজমুনে শৈব গোদাবরী সরস্বতী রক্ষিত নারী গঙ্গে সজমুনে শৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে সংসানি গর্ভ গয়া গঙ্গা তীর্থ ভূমি প্রভাত পুত্রালি তুমি তানি শৈবং পুণ্যাহং পুণ্যতি সগোত্রে পৌঁছিরা উঠিতে উন্নতি সগোত্রে পৌঁছতমানে চ দেবশ্রী নাম্নী যতমানে সদস্য বৈবাহিক কর্মণি নিজ কপুরুকম পঞ্চতপ শনি ধার্তে সংকল্পমস্তু সংকল্পদার্থ কর্মণি সন্তু শ্রী বিষ্ণু শ্রী বিষ্ণু শ্রী বিষ্ণু ओम गणेश विघ्नेश संगीतानंदनं नमस्कार करिब गणेश विघ्नेश संगीतानंदनं प्रभु मम विघ्नं हन्तासु सर्वसिद्धि प्रभु गणेश्वराय जय घटासनं नमः गणेश्वराय पादासनं नमः आपण नमस्कार करिब नमो गणेश्वराय पाद्यं नमः गणेश्वराय अधिगतं स्वागतं नतनाति पुष्पाणि समर्पयामि वरुणदेवताभ्यं आसनं नमः वरुणदेवताभ्यं पादासनं नमः वरुणदेवताभ्यं पाद्यं नमः अधिगतं स्वागतं नतनाति पुष्पाणि समर्पयामि इन्द्रादिदशदिपालकं आसनं नमः इन्द्रादिदशदिपालकं पादासनं नमः इन्द्रादिदशदिपालकं पाद्यं नमः अधिगतं स्वागतं नाति पुष्पाणि समर्पयामि तो सदीपालकं नमस्ते रविचन्द्रमङ्गलबुधवृहस्पति राहु केतु आदित्यादिना देवताभ्यं आसनं नमः नवग्रहदेवताभ्यं पादासनं এলো বসি থিতে যে সেটা কি এটা একটা পুরো ছড়া জি জি ताने नमस्ते मंगलपशु स्थान काम प्रते देवी सेवा मंगल कार्य ग्राम देवताभ्यं आसनं नमः ग्राम देवताभ्यं पादासनं नमः ग्राम देवताभ्यं पादासनं पुष्पाणि समर्पयामि आयुर्देहि श्रमदेहि तुम्हें बता पुत्र बहुतं प्रपौतं देहि मे गणनायक भटे गणेशादि पंचदेवताभ्यं परहृतानि च तानि दानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे दानि कानि च पापानि धर्मान्तरहृतानि च तानि दानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे
ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କଣ ହଉଛି। ସିଏ ଛୁଇଁବେନି ଆଉ ଏଇନା ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ଛୁଇଁବେନି। ମୂଳା ସୁରେଇ ଗଲେନି କଣ? ଡାହାଣ ହାତଟା ଛୁଆ ଧରି କିଛି ଦେବେ। ଆଉ ମାଇଁ ଶାଶୁ ବସିଛି କଣ? ମାଇଁ ଶାଶୁଟା ବସିଛି ସେଇ ନାଇଁ ବହୁତ ଛୁଆର ମାଇଁ ଶାଶୁ କାଇଁ ଏଇଟା ଜଇଟାର ମାଇଁ ଶାଶୁ ସେ ଉଠି ଚଳବ ଏଇଟା ଥାଉ ଉଠାଉ ତୁମର ଉଠେଇ ଦିଅ হয় ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥାଉ ପୁରା ଆଡ଼େଇ ଦିଅ ରେ ଦିଅ ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତଟା ଦିଅ ଟିକେ ଧରିଥିବେ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଇଷ୍ଟ ଭୂମି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭବନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ନା ସାତ ଥର ଦେବ ସାତ ନହେଲେ ନଅ ପରା ସାତ ଦିଅ ଦୁର୍ଗା ହୋମରେ ପଡୁନି ବେଶୀ ନ ଖାତେ ମୁଠା ଦୁର୍ଗା ଧରୁନି ओम दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गे देवी स्वाहायं दुर्गाई ओम दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गे देवी स्वाहायं दुर्गाई ठीक है आय ताकू लो भाई दे यार मो कथा सुन सारे क्या सुनसु केमती लोना कादिले हबो ना ठीक है न कोइ ना उल्टी आओ ना बाबा पाखरे बसे यार बसो जे सिंदूरटा के आडे देबो केमती ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି क्या क्या हाथ रे सिंदूर क्या हाथ रे सिंदूर सेई पाखु बस बाहात्रे एमती दिया हो ना हां एपटे से एपटे बसो ବାହାରେ ଘୁରେଇ ତ ଦେବେ ନା ये हां डान रे बसो सिंदूरटा बाहाडे हां ये डान मोटा डाहाडे सिंदूरटा बाहाडे हां बाहर रे हां ବାହାରେ ଦେଲା ଦିଲ सब तो हर देगी सिंदूर दे पूरे हो छ सिंदूर हमरा गोटे पेपर की खोली जाउ सार कोले रे पड़ो रेस्ट हबे ए
পেপার পেপার এ মনে ড্রেসটা লাগিয়া এই ড্রেসটা লুগার এত বসি দিয়ে খেলে রহি বুঝলিবে মোড়টা কাটা হতো